Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Pak, Bu, manabi beda salam Pak kompaki. Selo ajawab bi'ten kalau itu akina manter tak baju lake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pah kompak pola banyak si tandi lake ngereng mun beda minta setung gula. Innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah kak dinto setong terseneng dek se kencil, maka bi'ten kaula yulanga salam kak dinto sampai telo kaleh. Se ajawab salam se kabeng telo doa kina munten kaula manter lancara rejekina, soleh soleha nak potona, manabi seloong ke haji manter kelaraong ke haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, khadratal mukarramin, para alim, para ulama, sesame-same ten kala amal jakin kong langkong ngengki kak dintoh sangat semulja Kiai Yakub sesangat ten kala amal jakin, ajunan semulja Kiai Mukmin, ajunan semulja Kiai Faiz, ajunan semulja Kiai Wari, ajunan semulja Kiai Ali Hormaidi, ajunan semulja ke Matlawi, ajunan semulja Haji Maksum, sesangat ten golah sata jaepon amul jaakin, juganan Bapak Pemangku, Ibu Desa Nyabekan Timur beserta staf-staf epon sesangat ten kaula amul jaakin kak dintoh. Hadirin hadirat sesame-same muljah tor ilmu jalkina sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama ngereng dan kaula kak dinto bersyukur kepada Allah karena emalem mangken dan kaula sareng para ajunan pastiaki hadir memenuhi undangan keluarga besar Bapak Darsono kak dinto dalam rangka pun apa ki selamat dena pabrik manusia kan engki mun lakebi ini kan kak dinto kedua kalinya salawat beserta salam malar manter kak dinto tetap tercurah limpahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Bu, caepon ngaji ya, caepon Gusti Kanjing Nabi mana bitang nyama sebut ben lo nyaut kak dinto bahil ndak ampian tetureng bahil yulanga biten gula kak dinto. Salawat serta salam malar manter kak dinto tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah dan kaula sareng para ajunan kak dintoh bisa oning dek ka iman, bisa oning dek ka Islam kak dintoh. Para rabu hadirin saya muljakin Allah, mangken
dan kaula sareng para ajunan apol kompol Kak Dinto nyombeng buah dak mempelai berdua malar manter mempelai berdua Kak Dinto dia cudu baris dunia akhirat amin Allahumma terjugan manter tulia andi anak natuli andi alek tinggal cepet-cepet setahun lo kali amin Allahumma pal nyawana nikah beda ilo beda. Para hadirin Bapak Ibu saya muljakin Allah, Kak Dinto dalam kitab diterangkan Imam Haromain Kak Dinto adabu thalathun tufrihul qalbah wa tunmilul aqlah az-zawjatus salihah au az-zawjatul jamilah wal kafafu minar rizki wal akhil mu'nis. Dalam kitab Kak Dinto dijelaskan orang manabi akabin serasaos sealake ben abini maka Kak Dinto bekal mulja dengan telok hal. Sepertama pun apa cai pun az-zaujatul jamilah reng bini seratin. Munten gaula ketika acara Kak Dinto menjelaskan Kak Dinto papa nunduk bah lopot tang bini ego ada bah nunduk Kak Dinto. Apa? Karena beda keterangan az-zaujatul jamilah bini serat. Yang kedua pun apa? Al-kafafu minar rizki cokop rizkina beda seekakana. Senomor telok pun apa cai pun wal akhul mu'nis taretan sesalpa taretan senyaman. Sepertama pun apa? Az-zaujatul jamilah Pak Bu saya maksud bebini seratin beneratin robena tapi ratin Atena. Apa? Karena mana birobe Kak Dintoh bisa aobe mana bi ate tak kira ao ngereng bukti lagi coba nih bini pah kocak coba mentak ngamuk kambian buktena ketika nek bini Kak Dinto Pak bedaya dina cermin agele kata ngalak cermin agele engkau ratin nih gua ngalak lipen pasang lere-lere beda jemret ngalak tisu Pak buang sekoni pun agele engkau ratin nih keluar Bu nek bini keluar atemu kancana kama aneng dok bege gua Teti eman kabeh ngisah eman kali pernah sampai lo bisa agigep tero ego caarat ratin ngereng sera sebengal entar kabu umbu Bu ampian coba haram ikotem sampean munten gula lakar tako de nek bini Kak Dinto mela dari Kak Dinto yang dikatakan ratin Kak Dinto bener ratin robena tapi ratin Atena. Bagaimana ketika nak potoh bebini Kak Dinto alake maka kewajiban lake adidik agar bebini Kak Dinto ratin luar dalam tetibin kun ratin robena melaki lipstick melaki skincare glowing caipun Atena juga gotu glowing tetinek bini Kak Dinto kewajiban lake dek kabine Kak Dinto anafkain nafkah beda dua Pak beda nafkah lahir beda nafkah batin saya raja mana silake Bul kayak ngain gibul kayak ngain beda nafkah lahir beda nafkah batin nafkah lahir nikah Pak Bu engki pakanin melakin kalampin nekai kocak nafkah lah pun mun nafkah batin iya jeruwa lah ku kengku jeruwa ku kengku para rahabu hadirin yang dimuliakan Allah mela dari Kak Dinto banyak Kak Dinto kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami tidak hanya mampu kobil tu nikah tapi juga mampu
bertanggung jawab terhadap istrinya. Ben pun apa boleh tujuan akabin paneka intisyarun nasl ma banyak nak foto. Tapi pun apa Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu engkau senang datang umat kak dinto sebanyak nak fotona. Tapi benikun banyak Pak Bu, benikun banyak. Sekocak Gusti Kanjeng Nabi banyak nak foto sema bunga kak dinto nak foto sesoleh tor soleh. Mangkana seharusnya orang ngakabin kak dinto ngaji Pak Bu. Apa? Kitab dijelaskan kak dinto manabi ajunan teroan dia anak sesoleh tor soleha maka proses agebai anak kotu sampurna. Dalam kitab Qurratul Uyun kak dinto dijelaskan manabi reng laki apolonga dak binina pertama audu. Mari audu abajang durakaat, mari abajang maca Yasin, maca Waqiah, maca surat Al-Ikhlas bunyal. Cek pun reng nyambekan mun maca kapi keremate Pak gua. Lo odi boleh gua. Tapi kak dinto kan kontra. Ajunan kak dinto keluarga, ajunan akabin kak dinto agar andi nak potoh soleh tor soleh. Cek mun reng nyabekan depa epengkes bah nyake. Yelah anak cara absaab kak dinto. Beda. Ya banyak Pak. Banyak. Apa? Karena kak dinto korang ngael ilmu. Anak na Pak Kiai, anak na ulama tengku kak dinto. Meler alim Pak. Kenapa? Karena kak dinto kontrak spiritual bi Allah ajanji sera asaos sebelumnya hubungan suami istri kak dinto maca dua maka jamin anak na dadi anak soleh tor soleh. Tero napa tak tero Pak? Tero tuli agabai deki Pak bocah dua na Pak kak dinto. Bela dari kak dinto parlona ajunan ngaji, kak dinto parlona ajunan sebelum menikah, kak dinto entar dek kiai abdina keluarga pasti belai mun kiai kak dinto. Cek mun reng nyabekan si sare lain, beuna andi cemu kuat gua. Ada bah sal tak mikir dua. Badan apa tak beda? Banyak Pak. Bela dari kak dinto ngireng mulai mangken ajunan setuju Pak banyak anak agebai anak apa karena kak dinto ibadah si paling mulja ajunan neku bini na genjeren nasa gunung Pak neku gini kan napa boleh numpak macam bangkana kak dinto ada potret keluarga yang luar biasa dalam Al-Quran yang kak dinto keluargana Al-Imran. Dari saking muljana Imron kak dinto Pak Imron dengan Bu Imron tercover di Al-Quran. Pak Imron dengan Bu Imron mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha engki kak dinto Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam kak dinto diunggulkan juga di Al-Quran sampai detinya mana surat di dalam surat An-Nisa perempuan. Sayyidah Maryam kak dinto selama hidupnya dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah dipegang laki-laki. Maka diberi mukjizat bi Allah Sayyidah Aisyah kak dah. Sayyidah Maryam kak dinto ngandung tade laki posan keng mun mangken mun ngandung tade laki cek macem Pak pas ngucaa nura Siti Maryam gua cek macem sare gini kan takut sap kager bager Pak. Lah aneka manfaatnya sehingga ajunan sebagai orang tua mulja nantinya ketika mampu melahirkan generasi-generasi yang soleh tersoleha kak dinto. Parcoma ajunan kak dinto. Ajunan keluarga parcoma banyak mangken catatan yang paling menarik banyak mangken nak potoh mate ereng tuana. Banyak anak kak dinto ngamilin embung rosak napa tak rosak
Rusak, Pak. Apa napa? Karena jalanna salah. Mun tepak insyaallah dadi kiai. Kak lega engki ahlak ke bagus. Lah, aneka sebenarnya yang diharapkan dari pernikahan bagaimana nantinya ajunan mampu melahirkan generasi-generasi unggul yang dibanggakan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana Nabi sampai ada buka dintoh, allimu auladakum fa innakum mauludun fi zamanin ghair zamanikum. Jayapun orangnya bekan bara jayapun allimu auladakum, ajari nak poto nabekna. Kenapa? Karena anak nabekna Kak Dinto hidup pada suatu zaman di mana zaman Kak Dinto beda dengan zaman kita. Zaman Pak Bu nika lambok 10 tahun lagi zaman bakal rusak. Tambah boleh 20 tahun akan rusak lagi. Kenapa? Nabi pernah itanya sarang sahabat, ya Nabiullah, ayu zaman ahsan jepun. Gusti Kanjeng Nabi, Kak Dimma zaman paling bagus. Kenapa jawab epon Nabi? Nabi adabu az-zamanu ahsan fi zamani. Zaman paling bagus Kak Dito pada zamanku. Summa ba'di. Artinya pun apa? Zaman ke belakang Kak Dintoh benih tambah bagus. Zaman dek budi Kak Dintoh tambah rosak. Ngereng lambek masana den gaula. Nak kanak kene Kak Dintoh. Manabi mangki pak namandi. Nek kalau oneng Pak. Jok merey tak oneng. Lambek masana den gaula. Kenapa? Lambek sobung TV. Lambek sobung internet. Sobung ngabi Kak Dintoh. Mare mangrib tedung. Nak kanak mun mangken compok sudah menjadi bioskop. TV odi pak lekor jam. Saya tonton Kak Dinto nek bini tin abengkangan boleh. Pas saya ngabeseki nak kanak ngode pandangan hidup cai pun ken mandang pun odi. Pandangan hidup. Mun watu wajaro norok. Neka cai pun orang Jakarta mun watua masuk pegangan hidup munti teku burodi. Neka mun sewatua mun sepon talpos benih pegangan hidup perjuangan hidup ampu berjuang dia kadang kibri balsem bedegi malar mantir tadi lagi neka saya kocak perjuangan hidup artena pun apa mun nak kanak mangken anak-anak ajunan umur 10 tahun aneka mareksani ajunan adus mandi neka kuntak ngoca Pak ya tena gerum jauh Pak jauh beri mere boleh gua neka Pak nak mungkin Pak sehingga pun apa maka ilmu saya berkutu Pak kade ayo didik anak kita dengan baik ayo buat proses anak kita menjadi baik sehingga nak foto dan gole sarang para ajunan Kak Dinto menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu hadirin yang dimuliakan Allah. Apa Pak? Zaman sudah car-kacir. Zaman sudah hancur-hancurnya dulu Pak. Nika mun acare taah ajunan Kak Dinto. Dulu pada masa ki ngudena pangasepo mungkin Kak Dinto tahun sekitar belum polo kabudi Kak Dinto sobung pesantren Pak. Sobung Kak Dinto. Tapi akhlak begitu bagus. Tidak ada pondok pesantren sebada karo pondok ngaji, tapi tengkah cek bagus mangken berapa banyak pesantren. Aibuan mangken, tapi tidak mampu Kak Dinto mendidik anak-anak kita berakhlakul karim. Maka dari Kak Dinto aneka ampun dapat ke momen orang tua mengambil peran. Orang tua mengambil kebijakan nak potona dan golah kotu menjadi anak sebagus dengan cara pun apa sabak ke pesantren pangaji ilmu agama cek makin ring tua nasi salsal lah bek nak cek masuk ke aliyah bek nak cek masuk ke pondok dah kita nemu lakoy gua beda banyak Pak akhirnya pun apa munti oleh lako lupa de ring tua nah reng bengal dek kareng tuana
bila bengal Kak Dinto ahlak ampun rosak dek budi akan lancar kapi karosakan Kak Dinto. Mila dari Kak Dinto mangkana nek bine sebagus nek bine sebecek engki Kak Dinto tetiba bini se diinginkan oleh agama engki Kak Dinto akadia debuna Al-Quran bahwasanya perempuan adalah ladang bagi laki-laki. Enggak ya pul jiyah binina hede jriyah tegel hede kalako keng jek basewa itu apa karena Kak Dinto sepenting orang laki adidik mun reng bini Kak Dinto Allah yabsura fi firasyahu cek lanying lah dari katedunganna lah pul cek kol pokol binina pul kebaidu buduan bayi mak nyaman itu. Para rabu hadirin yang dimuliakan Allah, maka tantangan orang tua adidik anak tantangan orang tua maka binak potona tidak hanya ada kemewahan kuadi yang luar biasa, tidak hanya ada ritual-ritual akadia mangken, tapi lastarena Kak Dinto ponapa yang bisa diberikan kepada nak poto Kak Dinto. Tetapi seharusnya Pak Darsono ini pangaji, ajak lek sipul pangaji, cong mun hede meria ngari ya cong duana cong, banyak duana Pak, kulo itu apal ya, mun bercakap pun kita are merene kakak. Para rabu hadirin yang dimuliakan Allah, mela dari Kak Dinto ajunan sedaja mas'ulun an rayyati, ajunan bekal etaki bi Allah tanggung jawab sebagai orang tua. Deki juga pada lek saipul etaki bi Allah berema kaangkui adidik binina, berema kaangkui adidik anakna. Kisah kadang bebini mangken ngis merengis Pak, mangken bebini kan bumbu nih, benih kancana gula bumbu, bapak kancana gula nih kan. Mun nek bini nikah ketika salah didik pada bi Siti Hawa anganga Hawa iku. Coba mun pak entar ke pasar tanyakin, Pak dari Kak Dimah ada congkok dari pasar mare. Nek bini coba tanyakin, yu heda dari Dimah yu. Aduh Kak engkau dari pasar ya bi kakak engkau beri PC 30.000 ternyata belum naik kapi Pak SBY lo tahu apa sampai Jokowi bensin naik kakak engkun alengker tedung Roma Caremi pada Caremi mangkana apun apa neraka Kak Gento mak banyak reng bini masuk neraka karena mbian Caremi ibu ngako. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua pun apa? Al-kafafu minar rizki. Jadi keluarga akan sejahtera, keluarga akan bahagia ketika Kak Dinto al-kafafu minar rizki. Rizkina terpenuhi, keinginan ada dan pemenuhannya juga ada. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Keinginan pun apa? Tero kenyang ngakan. Menampian kan bunten. Tero kenyang tapi ngakan seslen sumalen. Akhirnya pun apa? 4 sehat, 5 sempurna, 6 adrep. Pagi bakso, siang nasi guring, malam lalaben. Lah, ini kan namanya keinginan. Mana bi kebutuhan kalampi andi duaan cokop setong yang kui setong gebay sale. Mana bi keinginan lo cokop Pak tero warna celeng tero warna biru warna merah sampai di budina berna pote tade cina buru ambu nih Kak. Engki Pak menik bini nih. Mangkana Kak Dinto dikatakan oleh Imam Kak Dinto maka keluarga akan sejahtera, keluarga akan bahagia ketika Kak Dinto mampu al-kafafu minar rizki alias cokopkan kebutuhan. Agama Kak Dinto jelas, mangkana soal kebutuhan bi Allah Kak Dinto kotu ngabes kabebe. Mana bi ibadah kotu ngabes ke atas. Mun beda si Andi kulkas terog ya pun ke ate
Beda tatangga mele Avanza tero kia pun ke ate boleh. Tatangga mele Pajero ada jen ke ate, pah mele ambulan sekali. Lungki pan setruk lagi Pak. Darah tinggi. Mun pah tero kapi. Aneka Pak. Fungsina ajunan anti ilmu nanti bisa controlling terhadap istrinya. Para rabu hadirin yang dimuliakan Allah. Seharusnya Odi ini kan nyaman. Mun gun rizki gampang pas semak dah ke Allah. Abeli dah ke Allah. Apa mangken mak banyak adab. Apa mangken mak rizki sara. Karena den kaula tak semak dah Guste. Allah ada bu dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mana bi ajunan takwa dah ke Allah. Maka Allah yang akan memenuhi semuanya. Mun kaula kan tak takwa Pak ngereng mun lambe malaikat toron kak dintoh malaikat Jibril yutus bi Allah toron ke bumi di sepertiga malam kak dintoh keangkuinya benda dua mun tidak Pak kanyabekan malaikat Jibril pun ngalak catat dan ternyata beda orang ngeding tengah malam reng nyabekan pun catat debi Jibril tahu-tahu entar kajeding kun entar akemi ada bah kecewa malaikat kan itu. Seharusnya ajunan tengah malam jegeh, ajunan tengah malam nyok onde ke Allah, abeli dak ke Allah, karena mun ajunan takwa dak ke Allah, maka segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ngereng contoh, bede kiai melarat. Bede kiai ceramah kak dinto nyambi sepeda motor, terek, sobung Pak. Kak dekak ingki nyambi Fortuner, nyambi Pajero, neka kiai, alako kiai, sobung Pak. Apa? Karena Kak Dinto yakin dah ke Allah, tontona, serasa semaca surat Waqiah, debuna Nabi, fi kulli yaumin walailatin lam yusibhul faqr. Serasa serutin istiqomah maca surat Waqiah. Kak Dinto debuna Gusti Kanjeng Nabi lam yusibhul faqr. Maka tidak akan tebeh kefakiran Kak Dinto. Kiai maca Pak lengkap ben kitab Abwabul Faraj pas maca ben sore telo kali empun sogi kiai. Kenapa? Karena Allah si abri, Allah si atuum si ajunan pahla koyo luwe tengkong Pak tengkong. Kenapa? Karena Kak Dinto si kocak barokah berkah ziyadatul khair. Seandainya Allah Kak Dinto ngambuagi lako, maka saya paling sogi ki saya jual napa mie guring kesak lem semalam Kak Dinto sampai Pak lekor jam. Toko kelontong nih, tapi sobung Pak. Hatta sogi manabi tak lebat dah ke Allah. Kak Dinto tak abekta ketenangan. Tak abekta kasayan. Coba di Jakarta artis, besena sapun apa? Miliaran Pak. Bu, nih kan, Saiful Jamil Kak Dinto, obenga atalabuya. Tapi cerai Pak, tak tenang. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Kiai ulama sobung tai santai negu tasbih abirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hosok nyetong dak ke Allah. Allah nyoro dok malaikat, malaikat asabana deting bila nyabekan Pak Beci, Pak Dekin bahwasanya orang nyabekan Kak Dinto atena deting dok kiai salim palbu kiai itu lagi ben kiai saya rasa yakin malaikat Pak malaikat ini kamun orang semak dok ke Allah mun tak semak mak mikirana sampean amain kata tangga kadang tak beri kopi lega sampai mulai beri ada Kak ada di tengah iya gese tada gulana tada ada lain kenapa karena abah ngandal lagi manos Bapak hadirin yang dimuliakan Allah mila dari Kak Dinto abah lidak Gusti Allah ngereng abah jeng termasuk lek Saiful kudu takwa. Abajang pul ya. Abajang keng mandi gelu. Busok buru mandi. Njak Pak Darsono lo kira ngamuk paling ika perak.
Mun lek Saipul nikah deki mare sobu atus. Deki duhur atus. Isa adus boleh. Haram Pak Darsono ngocak punya resep di nalek Saipul le wala. Ika bunga. Ika bunga lek Saipul ika bunga. Tapi ngereng. Kotu apa? Kembali dak kaal. Minta dak kaal. Mun kun kula pah bede sing ngocak caipun. Engki mun abojen oleh PC misalnya, taklah nyaman. Jajal koh pikir apa tepak. Mun ajunan Pak Abajang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Benar saja beda PC 100 misalnya. Pah kebelian apa PC? Eka belian nase, siapa sih jual nase? Ce orang alako kak dinto kapi nyare pes, nyare PC. Teti mon pon banyak PC na abajang oleh PC kapi ada orang posang ngepi orang amantena tak nemu semasa ngaterop karena pun banyak PC maka alhamdulillah Allah kak dinto tak abri PC do orang sabajang pah napa boleh beri pacol landu kasa assalamualaikum oleh landu pah kalema orang ngam sampian tak pah oleh lema kali lema sagemi sabulan haram posak romana sampean bi landu nih kan bunga apa tak bunga tak bunga Pak mila dari kak dinto Allah kak dinto abri kenjeran sedeti bagi di akhirat kak dinto para rabu hadirin yang dimuliakan Allah mila dari kak dinto mangkana beda kak dinto pasuruan kak dinto ulama na Allah dan kola sarang para ajunan bulan Agustus kemarin merayakan kemerdekaan Indonesia kak dinto perang sarang belente ponapa alat te bambu runcing Pak bambu runcing belente tank tembak kapi lengkap kak dinto Indonesia hanya punya bambu runcing tapi karena semak dak ke Allah menang Pak ada kak dinto Kapten Zainal Soleh Pasuruan kak dinto pejuang ulama yang berjuang untuk kemerdekaan suatu waktu kak dinto kepong Pak Qadul hajat kak dinto deteng tardek ka songai Qadul hajat ternyata ada belante ngepong kak dinto santri oning kiai tengate kiai kak dinto beda belante kiai nyeranga kiai cai pun tak tumatian deteng belante bener tembakin si kiai kak dinto posang ya Allah pun apa ten gula ternyata bodoh ning koneng lebet songai sargep cepak ya Allah abdina sepora ya Allah abdina kak dinto beninginnya ayat ajunan tapi sobung boleh kayak itu wa idza batastum jabar piar letu Pak buru belente cabut apa tai kenapa karena kak dinto ulama na Allah lambat santai nak kayak Hasyim Asy'ari kak dinto ketika perang aben belente kak dinto beri arta Pak cong ya cong giba cong mun beda belente tabur cong baca tuana bismillahi masyaallah tabur kabudi dadi tentara Pak biru-biru neka mun kiai saya beri mun ajunan Pak saya beri utabana bu ibu insyaallah kak dinto dadi tajin Pak apa karena tak semak dak Guste Allah mila dari kak dinto parlo ajunan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sobung Pak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim tidak ada kuasa satupun di dunia kak dinto angin kuasana Allah ajunan ajalan ajunan aroko ajunan alako sateja kak dinto murni kuasana Allah Subhanahu wa ta'ala makanya mila dari kak dinto ajunan kotu kembali dak ke Allah keangkui masemak dak ke Allah karena salah satunya at-ta'abbud billah jempada ke Allah makanya ada salah satu sahabat atanya dak Gusti Kanjeng Nabi ya Nabi Allah Gusti Kanjeng Nabi katipun apa abdina ibadah keangkui bagus maka dabi adabu haslatani kak dinto idza soluhata minal abdi soluhat kullu beda dua perkara mun mbakna kak dinto bagus sedua maka bagus kabi sepertama pun apa caipon salatuhu salat
Munten kula kan abejeng ada Pak. Allahu Akbar temu-temu salam. Tak oning dek ke artena, tak oning dek ke maknana. Akhirnya pun apa? Salat dadan kula hanya menggugurkan kewajiban. Padahal caipun Gusti Kanjeng Nabi orang bagus temu dua hal. Salatuhu. Mun salat teu bagus, maka pasti bagus Kak Dinto. Makanya Pak Bu, mun ajunan Kak Dinto andi bini bejeng asolat obu dina meseleng-celeng itu. Sebalik ke mun londo abajang kita oning sematoraten kula. Didik Pak, didik. Kenapa? Karena bejeng Kak Dinto seutama. Bejeng Kak Dinto seetoles bi Allah nanti ketika ajunan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto saya tanya ki sholatuhu Kak Dinto. Para rabu hadirin yang dimuliakan Allah, ngereng sekapeng telok. Ponapa caipon wal akhul mu'nis. Keluarga akan menjadi bahagia, keluarga akan menjadi baiti jannati, keluarga Kak Dinto mawaddah warahmah ketika ampian along bolong kala bentatang kesebut sebecek akhul mu'nis taretan sesai. Apa napa? Karena den kaula sareng para ajunan tak bisa odik katibi. Ajunan mulai lahir Kak Dinto putu dek ka oreng. Ajunan lahir tak akalampi, pasera sing kalampi oreng. Ajunan lahir tak andi nyama, pasera sabri nyama oreng. Seteje butuh. Makanya ketika ajunan along bolong kalaben tatang ke sebecek, insya Allah Kak Dinto becek setejena bunga kan pita bila ambian along bolong tak atau karan sataretanan atau karan satatangkeen sobung Pak Kak Dinto selak elek ke. Makanya Nabi ada buka Dinto qatu'ir rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang semegak silaturrohim, orang seatokaran sataretanan, orang seatokaran satatanggaan, laknat bi Allah walau mata fi jawfil Ka'bah. Sanajan ajunan mate itu lemah Ka'bah. Laknat. Lo kira masuk surga, Pak. Lo kira masuk surga. Mangkana ngiring parokon sataretanan ceatoka beda seatokaran kanja. Aduh lo tahu sema tora kulo. Tugasnya kaulah innamal balau. Kaulah hanya akan menyampaikan lastari acerama. Kaulah paling mana Pak? Pun daklah sambian. Tapi harapan ten kaulah bahwasanya ajunan lastari Kak Dinto, ajunan rokon satatangkeen, seatokar kotu akor, sesoker kotu nyapa, mak keluargana ajunan bada becek. Para rabu hadirin yang dimuliakan Allah. Tetih manabi telok Kak Dinto kauleh. Binina ajunan ratin Athena. Lakena ajunan ganteng Athena. Rizkina ajunan cokop, kebutuhan terpenuhi, taretan pada larbe kapi. Maka Kak Dinto pasti keluarga Kak Dinto berkat. Kenapa? Karena di akhir zaman Allah Kak Dinto ngotos ka Jibril, ya Jibril inzil ilal ar. Teti Allah Kak Dinto marenta de malaikat Jibril toron de ka bumi beda 5 perkara Pak. Saya pertama arfaul barokah minal ard. Teti Jibril toron saya pertama ngangkat muang barokah dunya. Mun lambe Pak. Lambe nih Kak, ajunan, reng sepona ajunan, kau lagi kecapok. Atani laas beres, eki bemulai dek compok, nih kadek musim boleh depa Pak. Sabe gebeng, coba mangket, lober sabe langsung dijual. Nih Kak Jibril, ketika Allah semakon pasti arfaul barokah minal ard. Musibah makin luar biasa. Tsunami sudah terjadi di Aceh, sekarang juga di Israel perang luar biasa, pembantaian terjadi di mana-mana, kezaliman juga ada. Kenapa? Kak Dinto
dinto karena Allah makon malaikat Jibril kaangkui nyabut kaberkatan bumi Kak Dinto. Yang kedua pun apa caipun? Arfa'ul adl minal umara. Dadi Jibril toron mangken Kak Dinto dek bumi kaangkui nyabut keadilan dari pemerintah. Banyak mangken coba mangken beda bantuan. Banyak nasa M neka ka bebe kare 200. Esonat dari pusat. Esonat. Kak Dinto tuana malaikat Jibril. Arfa'ul adl minal umara. Dadi Allah Kak Dinto makon nyabut mun lamba sobung Mbak Sayyidina Umar Kak Dinto sahabat Nabi kancana Nabi ketika dia menjadi pemimpin dia bawa berasnya dia pekol sendiri beras bagi dak wargana bagi dak masyarakat mon mangken ngereng oleh bantuan keng sunatena banyak gel tambah ajunan politik njak engko tak milih ae kok mun tade ece nang engko tak milih ae kok jeki pilkada Pak ketika ajunan sudah ngambil obeng kijak kok beter dari atas modal mah beli modal kata Pak ngereng jangan sampai Kak Dinto malaikat turun boleh ngangkat Kak Dinto Pak lober Pak itu dadi keadilan yang diangkat oleh Allah Kak Dinto margana manusana jauh dari Allah margana dan kaula sareng ajunan jauh dari Allah sehingga pun apa duka Allah Kak Dinto duka neka nomor 3 pun apa arfa'ul haya minan nisa malaikat Jibril toron dek ka bumi Kak Dinto ngangka muang nyambut rasa malo dari perempuan ngereng nek bini mangken bu ngastete bu mangken reng bini lakar mau semu Kak Dinto jangku ya kayak laki sayangkui celana kan angkui laki pah yangkui kalambi ketat acelanaan obu merah pak entar kanyabekan banyak kak bunggaan kalas alas ada yang gereng-gerengan nah itu aneka zaman namun jadi perempuan mangken sudah tidak punya rasa malu perempuan sekarang jauh dari tatanan agama rasa malu cabut bi Allah duka nek bini patada rasa malona sehingga mangken lihatlah perempuan Kak Dinto sabora beni ajunan bu beni ring penggalan nah itu ring penggalan ya kanto Gus bagus kapi ajil beben kapi mon entar ka ngaji tepak kan aneka malaikat Pak mun malaikat ampun ipakon bi Allah lo kira pernah salah padahal perempuan an-nisa'u imaduddin jaibun perempuan adalah tiang agama ketika perempuan bagus maka agama akan bagus siapapun pemimpinnya kimun pun rosak bebini nah Pak ngastete nek bini nih Pak mesti lemes bisa maudi bisa mamate nih mun tak parta aja bukti aki sampean engki bu engki jaewon pak boleh pasti tahu nih kan perempuan kita yang bi Allah rasa malona perempuan ketika tarik rasa malona sobung Mbak agama tidak punya tiang ampun lihatlah di Jakarta berapa banyak perempuan asal bergen ganja engki empon Mbak cepah neka ibarat beda tekos ibeki ka koceng saya londe ngereng mesti kiaina terno keng kiaina andi iman neka cek kutu jaga mangkana Pak nak foto neka cek kun bakane pentol SCE Al-Qur Nabiullah Yusuf Kak Dinto contoh tentang keimanan Nabiullah Yusuf Kak Dinto neka ekude bi ibu angkat namanya Zulaikha Kak Dinto ratin sara teti suatu waktu Kak Dinto Utfir Aziz keluar di istana tidak ada siapa-siapa tinggal Nabi Yusuf dengan Zulaikha aden sampai sabi dekale teroratina jadi Yusuf munrengnya bekan aden sabi dekale Pak mek pada najaran kencak silaratin aden sabi dekale
suasana sepe yolok Yusuf. Yusuf, engki mama. Catia sup tada orang. Ayu beuna ben ko alako. Alako napa mama? Engko teroda kah itu sup. Ada orang, pun apa? Jawab Yusuf. Mama ajunan salah. Sebeda ya istana kak dinto bener-bener kaula sarang ajunan mama. Tapi kak dinto beda Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Mangken mama tidak hanya den kaula sarang ajunan, tapi beda Allah si tak pernah tedung, beda Allah si tak pernah asaren. Nikah Pak jawab Yusuf ketika kak dinto Athena posak kalaban iman. Keng insyaallah mun Yusufnya bekan mare. Tak kira tak mar elandu, tak kira elandu ada mayu bah kesempatan dalam kesempitan. Lah aneka Pak. Mangkana ten kaula sareng ajunan kak dintoh kotu dan wajib ajunan kak dintoh kotu andi iman. Kotu pa bejenga. Kenapa? Karena Al-Qur'an kak dintoh. Mangkana ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Dadi Al-Qur'an gak dinto 30 juz sebanyak ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, benih orang sesoki Pak. Al-Qur'an 30 juz gak dinto yang dibahas adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Orang si iman. Tapi tidak parlona ajunan soki mana bita iman dak ke Allah Subhanahu wa taala. Para rabu hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika dinto ajunan mangken punya kewajiban. Pertama adidi binina, adidi nak potona sehingga ajunan keluarga yang dibangun kak dinto menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Khusus epon kak dinto lek saipul. Para rabu hadirin yang dimuliakan Allah, nyoon seporah dan kaula tak bisa memperbanyak kalam kak dintoh seten kaula bisa sampaikan manabi beda kebenaran epon kak dintoh murni dari Allah Subhanahu wa taala, manabi beda kesalahan epon kak dintoh murni dari kadhaifan dan kaula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan dzakiran wa nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar irhamna ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wa balligh maqasidana waqti hajatana wa hajatal muslimin waqti hajatana wa hajatal muslimin waqti hajatana wa hajatal muslimin. Allahumma barik lahuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma rzuq lahuma rizqan halalan wa auladan sholihan wa nafiatan lidinina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarata wa Hajara wa kama alafta baina sayyidina Musa alaihi salam wa Turi Sainaa wa kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina alihi wa ummatihi. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna du'ana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.